Baru lagi pulang. Baru-baru tadi sana deh. Kita lihat dia nyetel lagi. Jadi jumping gitu. Maka apa nih Jeng? Bangis ngarasa. Aing baheula ayang bisa teh rese. Kan wanyar mau lari beribuk teh. Masing di HP pulang ge aing padu cep mah anger we. Soak. Ning kana dipajukeun. Aing gitu ya. Air. Mau kali pasangkan ya.
apa-apa lah. Aduh. Bener tuh narik na euy. Bener deh. Alhamdulillah. Enggak malah. Kesel. Ya, kalau mampu. Isuk deui randa mah.